ଲଗାଇ ପାରିବିନି କାହିଁକି? ଆଲୋ ଏ ମଞ୍ଜୁରୀ ହଁ ଫେରି ଚାଲ ମଞ୍ଜୁରୀ କରନା ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳ ଫେରି ଚାଲ ମଞ୍ଜୁରୀ କରନା ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳ ଫେରି ଚାଲ ମଞ୍ଜୁରୀ କରନା ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ମୋ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ମୋ କରନା ଏତେ କଟାଳ ଫେରି ଚାଲ ମଞ୍ଜୁରୀ କରନା ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳ ଫେରି ଚାଲ ମଞ୍ଜୁରୀ କରନା ମତେ ଜଞ୍ଜାଳ अरे ହଁ सତରେ तोर को लज्जा शरम बोले कुछ नहीं ନାଇଁ 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 ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏତେ बताओ अरे तमर ए जाए से बयस हेनी अरे किथे पैसा हिचे एमिति उछळ दे बन धरि बुलुच जे अरे ପୁଅ बयस 16 17 हेउचु एते अतुर हे मटोरे बांधन ए गुण पेई गोर କଣ କହିଲ? बयस 16 17 हेउचु एते अतुर हे मथे अनु चोरी काचकुड़ी बाली घर जे माटरे बंधना कहूची सच्चा विचार फेरी जा लो मजूरी करना मते कंधाय फेरी जा लो मजूरी करना मते कंधाय विवाहित पुरुष मो करना एते कटार फेरी जा लो मजूरी करना मते कंधाय फेरी जा लो मजूरी करना मते कंधाय ଜମାରୁ ଯିବିନି। ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଯେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା